Hey guys, welcome back to my channel. So আজকে আমি রিঅ্যাক্ট করব শ্যাম সিংহা রয় এই মুভির একটি সিনের উপর এবং এখানে শ্যাম সিংহা রয়ের এন্ট্রি সিনটা আমরা দেখব। সো দেখা যাক এই মুভিতে শ্যাম সিংহা রয় কিভাবে এন্ট্রি করেন, অর্থাৎ শ্যাম সিংহা রয় এই মুভিতে কিন্তু অভিনয় করছেন নানি এবং দেখা যাক এবং সাথে কিন্তু সাই পল্লবীও আছেন। সো দেখা যাক উনি কিভাবে এন্ট্রি করেন। সো গাইস লেটস প্লে। तारीख जानते हो? August 17th. 2021 আগস্টের 17 তারিখ। এটা কি রিয়েল क्या স্টোরি? तुम्हें वो दिन याद है जब तुम गिरफ्तार हुए थे? Last Thursday. আগস্ট 12 তারিখ গ্রেপ্তার হয়। তার মানে তো রিসেন্টলি কোনো রিয়েল স্টোরি तुम्हारी বেস मूवी করে कब रिलीज हुई थी? July 7th. वासु वासु কি হলো? चलो थोड़ा और पीछे चलते हैं। तुम्हारी स्क्रिप्ट कौन सी तारीख को पूरी हुई? October 19th. वासु, उस दिन क्या हुआ था? सुबह प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट देनी है और फिर समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखूं, क्लाइमेक्स दिमाग में नहीं आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, एकदम नींद सी आ रही है मुझे, बॉडी पूरी भारी भारी हो रही है मेरी। और चलो वासु, याद करने की कोशिश करो। क्या हुआ था उसके बाद? क्या किया था तुमने? कोशिश करो वासु, तुम कर सकते हो। रोजी उसी को रोजी থানের মধ্যে কি এটা? रोजी कौन है? उसे कैसे जानते हो? मेरी पत्नी है, वासु, मेरी पत्नी है वो। আচ্ছা, রোজি ওর ওয়াইফ। क्या रोजी ने तुम्हें ये बंगाली किताबें दी? ये किताबें तब तक पब्लिश नहीं हुई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कौन से साल की बात है? 1969। 1969 অনেক পুরানো, অনেক আগের কথা। तुम्हारा नाम क्या है? श्याम सिंह रॉय। শ্যাম সিংহা রয়। আচ্ছা, এভাবেই এন্ট্রি হয় শ্যাম সিংহা রয়ের ক্যারেক্টারে। পুরাই ইউনিক এবং এরকম একটা স্টাইল চিনাই যাচ্ছে না নানিকে।
জোস, ওয়াও। এখন চলে যাবে 1969 সালের কাহিনীতে। আচ্ছা, চোখের জলে। আচ্ছা, বাংলা গান। এক হাতে কলম, আরেক হাতে কিন্তু সিগারেট। बहन, थोड़ा सा पानी मिलेगा? কি হয়েছে? কি হয়েছে? पानी चाहिए तो ले क्यों नहीं लेते? मांग क्यों रहे हो? साहब, हमें कुएं को छूने की इजाजत नहीं है। ये सब कुआं बोला तुमसे? बारिश होने तक रुक नहीं सकते तो थोड़ी हिम्मत तो कर सकते हो ना। श्याम, वो एक पारिया है, वो कुएं के पानी को नहीं छू सकता है। नहीं तो क्या? वो नीची जात का है। আচ্ছা, নিচের জাত সেজন্য কুয়ার পানি। पानी भी तो जमीन से ही आता है, वो भी नीचे ही है ना। वो नीची जाति का है। तो क्या प्यासा मरने दोगे? पानी किसी की जात नहीं देखता है। इसी गांव से आया है, इसी गांव के लोगों का इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारे बच्चे भी इसी मिट्टी में उगा धान खाते हैं। वो आदमी अछूत है। अगर वो अछूते हैं तो एक ही जमीन पर चलते क्यों हो तुम लोग? एक ही हवा में सांस क्यों लेते हो तुम लोग? बंद करो। पानी और हवा प्रकृति की देन होती है, याद रखो। इस पर धर्म का ठप्पा मत लगाओ। ये धर्म का नंगा नाच यहाँ नहीं चलेगा। ये ऋग्वेद नहीं है, स्वतंत्र भारत है। स्वतंत्र भारत, अम्बेडकर সবার के অধিকার नेता। আছে অবশ্যই। ये ज्ञान अपनी किताब में लिखना, क्या पता हम सब पढ़ ले। पानी को छूने की उन्हें तो हिम्मत लेखक करोगे থাকে तो হয়তো, तुम्हारी उन्हें तो झोपड़ी में आग राइटर लगा থাকে। देंगे और फिर हम तुम्हें जिंदा भी कर देंगे। दीजिए बाबूजी, बाबूजी, हम चले जाएंगे, हमें नहीं चाहिए पानी। ইস, পানির জন্য বেচারা। কি ছিল এটা? ওয়াও, খুব সুন্দর একটা কনসেপ্ট। ওয়াও, अब ये कुआं अछूत हो गया, इन लोगों का ही है। जिसको पानी चाहिए ले सकता है, वरना धर्म का नंगा नाच करे। এখন একদম সমান বিচার, একদম ইকুয়াল। तुम्हारी दुकान कैसे बंद करनी है ये श्याम सिंह रॉय बहुत अच्छे से जानता है। ওয়াও, खबरदार, ये मेरी तरफ से तोहफा। बंधु, हमारे साथ आ जाओ। एक गोली सिर्फ एक को मारेगी, लेकिन एक अक्षर लाखों तक पलट ওয়াও। লেখার পাওয়ার আছে, এটাই বোঝাচ্ছে যে একটা গুলি দিয়ে তো একজনকে মারা যাবে না। কলম দিয়ে কিন্তু সবাইকে, অনেকজনকে লেখার মাধ্যমে কিন্তু জবাব দেওয়া যায়।
पोगलो दिगिर घाटे, पोगलो दिगिर घाटे। बचपन में ये कविता पिताजी ने सिखाई थी, ऐसे ही गोद में बिठाकर पढ़ाते थे। अब तुम्हें सिखाना मेरी जिम्मेदारी हो गई है। इस बार तुमने क्या करा है श्याम? तुम्हारा भाई तुमसे बहुत नाराज है। अब हमने क्या किया? क्या रे? दादा भाई खड़गपुर से वापस आ रहे हैं, संभल कर रहना। फर्क नहीं पड़ता कि वो आपसे क्या कहता है, बात मत करना। प्रसाद लो। उत्सव के दौरान लड़ाई मत करना। जश्न किस लिए? आज जो हुआ उसके लिए क्या? अरे तो फिर परसों की लड़ाई नरसों की है क्या? আচ্ছা, যিশু সেনগুপ্ত और বড় ভাই হিসেবে ক্যারেক্টার আছে। तुझे पता भी है तूने क्या किया है? तूने हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। तूने एक नीची जात वाले को क्या सोच के उस कुएं में डाल दिया? तो हम सभी को यहाँ से निकलवाएगा क्या? आपको तकलीफ नहीं होगी भैया? मैं পানির चले কূপের जाता हूँ। মধ্যে যে মানুষটাকে ফেলে দিল সেটার इंसान ही কথা इंसान के বলছে। दुश्मन है, ऐसी जगह हो गई है। मुझे यहाँ नहीं रहना। तो निकल जा यहाँ से। मुझे पता है कि तू नीची जात वालों के साथ मिलके एक क्रांतिकारी बन चुका है। अगर उनके साथ जाना है तो उन्हें जंगलों में कहाँ ढूंढना है मैं अच्छे से जानता हूँ। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। तुम्हारे ये सिद्धांत और किताबें किसी काम की नहीं है। स्वार्थ मानव के जीवन को बर्बाद कर देता है। सच है, स्वार्थ आपके सिद्धांत है। आपका घर अच्छा हो आपका स्वार्थ है, ये दुनिया अच्छी रहे मेरा स्वार्थ है। वाओ, अरे परेशान मत हो, बड़ा भाई है वो। मेरा गुस्सा भैया पर नहीं है, समाज पर है। ये सिर्फ हमारे गांव की या घर की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। समाज बदलने की शक्ति साहित्य में होती है। श्याम, मुझे जाना होगा, मुझे लिखना होगा। क्या सारा सामान पहले ही पैक कर लिया? मुझे जाना होगा, मुझे लिखना होगा। শ্যাম সিংহা রয় এই মুভিটা একটি হয়তো কোনো লেখকের বায়োগ্রাফি নিয়ে আসলে এই মুভিটাকে বানানো। সো যাই হোক, এটা রিয়েল একটা স্টোরি বেস করেই হয়তো এই মুভিটাকে তৈরি করা হয়েছে। এবং যতটুকু আমরা সিন দেখলাম যে শ্যাম সিংহা রয়ের এন্ট্রিটা কেমন হয় এই মুভিতে, খুবই সুন্দর ছিল এন্ট্রিটা। এবং কিভাবে সে যে কি বলে পানির জন্য যে পানি নিয়ে যে সিনটা ছিল, যে নিচু জাত বলে তাকে পানি দিতে মানে নেওয়ার জন্য আসলে সে পানি নিতে আসছে, বাট তাকে দেওয়া হচ্ছে না, সে নিচু জাত। সেজন্য সমাজে এরকম আগের কালের বেশিরভাগ এরকম হতো, উঁচু শ্রেণী নিচু শ্রেণী, এটার মধ্যে একটা বৈষম্য ছিল। বাট এখন সেটা তেমন একটা নাই। এটা দিনের পর দিন এটা আসলে এই প্রথাটা চলে গেছে। তো আগেরকার অনেক সময় এরকম হতো যে উচ্চ শ্রেণীরা নিচু শ্রেণীদেরকে খুবই খারাপ চোখে দেখতো এবং তাদেরকে বলতে গেলে অন্য একটা আলাদা হিসেবে রাখতো, যে কোনো কিছুতে তাদেরকে অধিকার দেওয়া হতো না। তো এখানে যে ব্যাপারটা শ্যাম সিংহা রয় এখানে যে ব্যাপারটা দেখানো হয়েছে যে সে পানি নিতে আসছে, যে লোকটা পানি নিতে আসছে তাকে নিচু জাত বলে তাকে পানি নিতে দেওয়া হচ্ছে না। বাট শ্যাম সিংহা রয় এখানে খুব ভালোভাবে একটা কি বলে যে কাজ করেছেন সেটা হচ্ছে তাকে কূপের মধ্যে ফেলে দিল। আমি ভাবলাম যে কি ব্যাপার, লোকটা মনে মরে যাবে, আসলে না, সেই ওই কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়ার পর কিন্তু সে সেখানে পানি খেলো। এবং বলতে গেলে এখন তো আর পানি চেঞ্জ করতে পারবে না, পুরো কূপের পানি তো আর চেঞ্জ করতে পারবে না। সো যাই হোক, এই বিচারটা আসলে খুব ভালো ছিল এবং এই সিনটা আমার খুব ভালো লাগছে। আর এখানে শ্যাম সিংহা রঙের এন্ট্রিটা খুবই ভালো ছিল। আর এইখানে মনে হয় দুটো কাহিনী দেখানো হয় এবং নানি এই দুটো ক্যারেক্টারই অভিনয় করেছেন। একটা হচ্ছে ফিল্ম মেকার হিসেবে, আরেকটা হচ্ছে আগের জন্মে সে লেখক ছিল। সো আমার মনে হয় যে সবচেয়ে বেশি নানির দুটো ক্যারেক্টারের মধ্যে শ্যাম সিংহা রয় হিসেবে যে রাইটারের যে ক্যারেক্টারটা আগের জন্মে করেছে, সো ওই ক্যারেক্টারটাকে ভালোভাবে মানে আমার মনে হচ্ছে ক্যারেক্টারটার সাথে নানির চেহারা, ফেস কাটিং এবং তার
অঙ্গভঙ্গি সবকিছু এটার সাথে যায়। সো শ্যাম সিংহ রয়ের এন্ট্রিটা খুবই ভালো ছিল এবং এখানে প্রত্যেকটা সিনই আসলে সুন্দর, কোনটা রেখে কোনটা মানে না দেখার মতো কোনো সিন নেই, বলা যায় যে ওভারঅল খুবই সুন্দর সিন দেখলাম। এবং এখানে আসলে সবার ক্যারেক্টারটাই খুবই একটা মানে তখনকার যে ক্যারেক্টার বলা যায়, তখনকার ক্যারেক্টারে যে ধরনের গেট আপ নেওয়া যায়, যে ধরনের এক্সপ্রেশন, যে ধরনের কথাবার্তা সবই ছিল এখানে। আর সবচেয়ে ভালো লাগলো যে ব্যাপারটা, শ্যাম সিংহ রয়ের কিন্তু অনেক একটা গানে বাংলা র্যাপ সং অ্যাড করা হয়েছে এবং এখানে শ্যাম সিংহ রয়ের মধ্যে অনেক বাংলা কয়েকটা কিছু কি বলে ডায়লগ কিন্তু বাংলাতে আছে। সো দেখা যাক, যদি এই সিনটা আপনাদের পছন্দ হয় এবং আপনাদের অনেক বেশি সাপোর্ট পাই, তাহলে অবশ্যই শ্যাম সিংহ রয়ের মুভির আরো অনেকগুলো সিনের উপর রিঅ্যাক্ট করবো। তো আমার অনেক বেশি ভালো লেগেছে, যার জন্য আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আপনাদের কেমন লেগেছে প্লিজ জানাবেন, এবং এখানে কোন ক্যারেক্টারটাকে আপনার ভালো লেগেছে, ফিল্ম মেকার হিসেবে নানিকে নাকি শ্যাম সিংহ রয় হিসেবে যে ক্যারেক্টারটা আছে নানি, সেটা কোনটা। সো যাই হোক, খুব এখানে মনে হয় উনি তার শ্যাম সিংহ রয় তিনি তার লেখার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন যে বৈষম্যগুলো ছিল, সমাজের যে উঁচু নিচু যে বিভেদটা ছিল, সো ওই লেখার মাধ্যমে হয়তো বা সেটা নির্মূল করতে পেরেছেন এই কাহিনী, এই মুভিতে হয়তো বা সেটা দেখানো হবে। সো যাই হোক, ভালো লাগলো এবং অসাধারণ ছিল শ্যাম সিংহ রয়ের এই সিনটা, এন্ট্রি সিনটা। সো প্লিজ যদি আপনি শ্যাম সিংহ রয় না, যদি আপনি নানির অনেক বড় ফ্যান হন, তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এবং ভিডিওকে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন, সাথে আমার চ্যানেলকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখাবো নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। সো ততক্ষণ পর্যন্ত বাই বাই, টেক কেয়ার এন্ড আল্লাহ হাফেজ।